unsa man nga pangutanang mahadlok ang lain tinuan. Kadang pangutan-on nimo sila kinsay katukod, natukod, unsay kinabuhi sa magtutukod. Sa kanalang tulo guys, tilasan sila ni ana tungod kay gawas nga ilang simbahan fik nga tinukod ra tao, no? Unsay kinabuhi sa magtutukod, no? Parehas ni Felix Manalo, no? Nga nakiha og ginangawat ang pabo. Nakiha pag yun na siya og pangrip sa kuan. Ayahang itong hingalag Rosita, no? Naama na siya. Makita na nimo dito sa nasa Makati nga trial court na tinuod gid ay, no? Daghan pa uban, no? Si Kibuloy, si Kibuloy, daghan pa uban. Muna guys nga motumaw nga ang ilang simbahan piki hindi tinuod. Hindi siya guys.